আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, হুজুর আলা হজরত করে এমন পাগলামি করেন কেন? আমি উত্তর দেব, আলা হজরত নবী নবী বলে পাগলামি করেছিল। ওনার কাছে গিয়ে আমি ইশকে রসুল কি বুঝতে পেরেছি। এমন এক জাত যিনি বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে কি বলবো, সরওয়ার কहो के मालिक, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फे ऐबे तनाही से है बड़ी, खैरा हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ओगो नबी আপনাকে কি বাদশা বলবো না রাজা বলবো, বাগান বলবো না ফুল বলবো, চাঁদ বলবো না আলো বলবো, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्कों का आका कहूँ तुझे।